Mayong adlaw na po ito karon mga kapintados. Update na po ito sa itong trabaho karong adlaw. So ginahimo na ito karon. Nag-apply ta og Texacotcast sa katong mga gi-apply na ito og Flexiban. So gigamit na ito dire para mapantay na itong mga join Flexiban. So gisapawan na ito og Texacotcast. So basi matingala mo wala naka primer atong Flexiban o kira na siya kay atong cast sa gulan na itong primer, pero mas the best kung naka primer ang Flexiban para gunit og maayo atong pang masilya. So pero meron na itong gibuhatan epoxy nansag og fiber tape bago ta nag-apply og Flexiban bago ning cast. So pag guman apply na to ni primer tanan bago ta mag finish.